महाराज सौ FIR देखलायगोन आबार सार बिगारांखौ महाराज नो सोङो बो थानाव कलम गोमामोन FIR होनबान चमत्कार और जलेमा दंनाय हामजामा दंनाय कगमा बांलायनाय अमनो पार्टी है दिनै आं सारन मुचुंगो नेता साबो बुबाग्रानो कैसे टॉपिक रखा तिप्रा मोथा आगिताम दंमनि तिप्रा मोथा तिनि तामो खना तिप्रा मोथा तामुनाय तिप्रा मोथा मिया ताम दंमनि that I can tell तिप्रा मोथा तिनि तामो बबो किसी गेजा साइमान नायां तिप्रा मोथा खना तामुनाय आबो सायुला आं बुइबे फासि जानाय आनी कम नांगियां थांब्रो तबे आं चेष्टा खायनाय तिप्रा मोथा जखन चेंफ्रु I remember बुबाग्रान लोगी तीनोर गोबां मानसिनि dignitaries रक आसुकजाक I am not criticizing them I am not condemning them किन्तु आं मुइतु दङो very few people were there with Bubagra at that time Bubagra जेदिनो जगाई बारिओ कापखा साका आदिनो चिनि अनंत बाबू একটা বক্তব্য লেখা খুব শর্ট পাবে তিনিনি সিমিনো দা শেষ গানি জাগাইতে আইপিএফটি সাপন টাকা আবন পরে অনন্ত বাবু নে আর কবি পরে তা খুবরো পার্টি ও হাজার হাজার লিডার দরকার করে একজন মহাত্মা গান্ধীনো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ খাইরিক লাঙ্কা and I strongly believe it is my firm belief Maharaja Pradut Bikram Maniko Saisuna Chunu Mukto Khaik Langai I am not a leader I'm Maharaj the prime so Maharaj you don't call me leader I am not a leader I am your worker Nangja Samani Angabo Khainai 21 বছর আং পলিটিক্স খাইকা আমি চাमा तंगो चाया तंगो everything महाराज के चरण में मैंने डाल दिया महाराज जा साओ आबनो ऑर्डर नाय महाराज जा साओ आबनो चिनि बागै खनानि थिनां नाय नों साबो ख्लाइले गाबला 80 जुन दांगान कक सागातिनि गोबां माचारायरो आंबो 80 जुन दांगा नुखाइछ जेने my dear friend ex-minister Mevar Kumar Jamatia was telling he was Sikla at that time. I don't know what was his age. Sikla boslog rong khana daite. Abron dokai sai dogang Sikla sobjak ne. Binibo 50-60 line ani kog ya haitse. O mantri man pro bang khaina time geringi kita saisto ka khasik siblaite. Nukha se asir jun nanga Paraganan borok rom tlango Raidang by Rasari buoy Khetawar ni tui khaniwai Police rok rom tlangani sumnu kwaita charaicha Kwai jeno jaga krika borok Agartala Central jeno Borok ri kanai thama ri phonai thanga haite Waruk ni rikutu snambai Nije rituku snamma kan laika Agartala Central Jail jaga chagya Hapaniani Chotkolni Aro Quarter Rothange Jail Masram Kaiche Pokta Thane Takuro Tini Abon Bagai Jara 50 বছর 50 বছর বড়গ্রহ দফানি বাগি চিনি সেন্টিমেন্ট তো কিন্তু তিনি যারা যুবক যুবক চেরাইরো নরকান্তি থুই কসক মানে দাঙ্গা নুগিয়ানি বাগি আ সেন্টিমেন্ট চিনি সে মানিয়া না কিন্তু আপনি অর্থ হইয়া ঈশ্বর মকল বাই নুগুইনো जों पुइतु चाव हाया जनी लिबार नि काइसा सिनेमा ओ जनी लिबार सलमान खान नो सुङो हावा देखा न बारनो नुका नि सुङो न सलमान खान नो सागा हवा को कैसे देखेंगे जनी लिबार सावा हमने हवा को देखा है सलमान खान चल जागी छागा कैसे देखा बसाओ
आप शर्ट का बटन खुलो और नौकर शिप शिप बंगो वही देखा मैंने आई नो बोला जो तो किसु नुगई जों सेंटिमेंट होननानै कक गया दिनै चिन बकल बुसखांगौ गोबां मानसिनि बियाल जों नुगै दं जोंनो सगागनान बागै चिनि केनारो जोंनो षড়যন্ত্র खालाय दं फाइनाय आं कयटा कगो लीडर एक दिन में लीडर गया with all due respect to sir Biker uncle sir एक दिन कोई जेल नि कोगई फायै बसोरिनी विखिबै पुकुरो पुलुम तुगुबै तावै सारिनो कानिबो हिमै बिन बाराव माथा गाइते आमते दिन फाइका सर बिकेर आंखौ जखन राजनीति खाइपुरो 100 200 हाजार त्रिपुर सेना क्लाय सर बिकेर आंखल बाय लंग मार्च खाइ गोबां मा बरफ फाइका किन्तु जत बरफ नेता हिसाबै टिकि रोगलिया बाइबेलाव कक थाइजा दङ माइ हलंगो सारदे आ हलंनि माइ नकबार वाति फाइगाय माइ आसाइले या बुसलै नस्त मै थाङो काहाम हाव जे माइसलै क्लायो बस माइ बुथाइ दि बरमुनि सुनो माइ चारु बो हाइनो सर बिकेर आंखल जगदीश देवबर्मा रवीन्द्र देवबर्मा सामाचरम त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया सं चिनि दफानि बागै हलंगो खिदार जागलिया बरफ हाव खिदार जागै तिनि 6 शेड्यूल और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तुली आंगा फेसबुक लीडर रोनां क्रिटिसाइज खाया फेसबुक बरफ फाइ मानो अब महाराज बो फाइ आंगो फाइ जतनो इच्छा जां दफान बागै सामुं तांगो अब फुनुंगान मुचु किन्तु दाखुब्रो जरा साबनो रिप्लाई रेनाय खरक बुसक दफान बागै लीडर हिसाबै टिकि दंनाय आइते टाइम विल रिप्लाई और बसालै रिप्लाई रि दाम खाइनाय आं महाराज दो प्राइन छौ महाराज पार्टी वो तेबो शक्तिशाली खाइना गाय पार्टी ओ साबो सामुंतां जों अब आइडेंटिफाई मा खाइ लीडर सनामै माया मानि बहकनि आसाइ फाइपुरनो लीडर हिसाबै जन्मंगो महात्मा गांधी नो की केबो ट्रेनिंग लीडर दे खाइ मागाबा हा केबो की किशोर कुमार नो जीवनो क्लासिकल जे सोरगियाबो बस भारतबर्षनि बलिउडनि सेरा गायगुनि थिगाबलाइते ट्रेनिंग बाय लीडरशिप गया जरा सेसाबो लीडर अब प्रमाण खाइनाय गोबां मानसिनि वारियर्स ऑफ फाइका ऑल ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होल्डर्स 9टा 10टा लैंग्वेज माननाय जोंनि गोबां वारियर्स ऑफ फाइका I really welcome all of you all नरगाहाय बरम दरकार दं but discipline गरै अग्रानि ककमानिया अभिज्ञतानि ककमानिया हमसे बरा ओ 10 गुमाहाय हमसे बरा कोन हाय गलेदों पाइखाय जे दिनो नोंजोंगो निन बारा हासागा केबो सिया नोंआ दिनसिमिनो नों तलाक लाइना जेंसिनाय सोलोंजानाय थैमानि 1 मिनिट आगे पर्यन्त बरफ सोलोङै मा थाङो अनेक बरफ थैपुरो नरमुने मुक्तै चप चप खेक लायो तां साइदामान बिचार खाइ बंहायजे मनोबिज्ञानी रक सामाने आं मदै खाइमा गाबो आं ताङै मदै ख्लाइलिया आं मत साया काम ताङै खाइगा अ पृथ्वी आं याकार मा थांनाय each of us जों मनुष्य जोंनि फिलिंग्स दङ जों केबनो सेजानान कोनो दरकार गरे टिप्रा मथा ताबुको कराक दङ बीजेपी सीपीएम कांग्रेस जासाबान सादो टिप्रा मथा इज द स्ट्रंगेस्ट पार्टी इन त्रिपुरा हाइते तिनिबो दङ खोनाब दंनाय बीजेपी रो खाली बं मीडिया रि फुनुगनाय 41 परिवार टिप्रा मथानि अमक केंद्र থেকে बीजेपी आक्ति शाखा আমি बीजेपी বন্ধুদের বলছি একা বিশ্বজিৎ কলই নিনিস তামত জম্পুইজলা টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্র 32,000 লিড দুই বজিদিকা আগামী 5 বছর 32,000 বর্গমত লাগবো বিশ্বজিৎ কলইনর ফেল খাইমে আর হইছে আমতি বিধানসভা ইলেকশন নি আগে बीजेपी कम के फुनुका जिनी
বরমগনাং প্রাক্তন মিনিস্টার মেবার কুমার জমাতিয়া আইপিএফটিও তংপুরো বুরুং সাগে বুরুং সারেন্ডার ফুনুকা হি ইজ দেয়ার হি ইজ স্মাইলিং কিন্তু যখন পার্লামেন্টনি বুটঙ্কা আইপিএফটি পার্টি আপনার মাত্র 40,000 বসুচ্ছে ভোট মানছে হইতে ফিনিশ বিজেপি যেভাবে থাকলে নির্বাচন বড় সারেন্ডার কাই ফুনুকা তাকলাই নির্বাচন পাই মাত্র 39% ভোট শেয়ার দিয়েছে তার সরকারও আছে তোমার 61 জন বড় বঙ্গি বিরুদ্ধে আছে কবিতা থাকলে আকক খাইছে বড় চ্যালেঞ্জ খাই নাই আর বিজেপিকে আমি আমন্ত্রণ করছি আপনাদের যদি এত সাহস থাকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাই ফুলুক দে বিজেপি নো তামাশা ফুল নাইছেন নাইছে ফুলুক লাগ তাকুক বড় শিব মহারাজনি নেতৃত্বে গ্রেটার তিপ্রালেন তিনি দিকে দিকে রঞ্জন সিনহাই বড়গ্রত তাপস দেহাই বড়গ্রত বুইনি তিপ্রা দফানি ফাতারনি দফানি বড়গ্রত পর্যন্ত গ্রেটার তিপ্রালেন আমরা সমর্থন করিনি ফাই দঙ্গ একদিন ম গ্রেটার তিপ্রালেন যিনি মুখ থাং নাই তিনি তালি বড় কিরি নাই বিধানসভাও তিপ্রাসারণ তাঙ্গি তি খানিয়া তিপ্রাসাম চাইও তাঙ্গি লামা থাঙ্গিয়া তাঙ্গি কারেন্ট করে সেই প্রশ্ন যখন করি এই প্রশ্নগুলো বাতিল করে দেয় আমরা যখন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের জন্য আলোচনা করতে চাই বিধানসভায় তখন সেই আলোচনা অনুরোধটা তার প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু চেঙ্গাই চিহ্ন তাং খাইরিনান বাগে চেঙ্গাই চিহ্ন বেজাল ফেনানান বাগে প্রমুদ্রিয়াংনি কগনাং তিনি ওরা সানান মুচুগুলো কাউ পুরনো অনিমেষ দেববর্মা কোনোদিন বিরোধ খায় আরো কক ছায়া কাউ পুরু যদি কাঞ্চনপুর নি কাউ পুরু ভাই শান্তির বাজার নি কাউ পুরু জুদা জুদা খাই চালু খাইবানো অনিমেষ দেববর্মা সহ তিপ্রা মথানি প্রত্যেক ওয়ারিয়ার চেন সমর্থন খাই নাই যেন আমরা বিরোধ খাই হাইতে তাও সাকা আন সরকার না বলছে সুগো 5 বছর লাই টাকা নর আজ ওরকে নোক চালু খাই মালিয়া 6 বছর এই টঙ্কা তাবো নরক সরকারও তঙ্গ প্রমোদ রিয়াঙ্গ বিজেপি নি এমএলএ মানিক সাহেব বিজেপি নি মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা হাইকাই আ প্রস্তাব তো তুই এই ফের চোখা মঙ্গাইতে নং চালু খাই না তো চলো ফুনুকি চালু খাই নাই কিন্তু তাঙ্গি আবো তু বুখা তাকুগ্র কারণ বরক শিব তিপ্রাসা থানসাঙ্গি তাবো গ্রেটার তিপ্রালেন মানি থাঙ্গাই 19 শতানি 35-37টা ডাইলেক্ট ও ত্রিপুরা রাজ্য মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোররা চালু খাই নাই বড় গাবো কাহাম কে শিবাই আ গ্রেটার তিপ্রালেন ন কাসুরান বাগাই তাবো প্রমুদ্রি আং ন কক সারি হইত আং চ্যালেঞ্জ খাই কাউ ব্রুনো আং পুনো বিরোধ খাই কক সাই নর খানা দেখ আং সাকা সরকার কক বরক দোসে থাকবো 79 ও চালুমানি কক বরক আ কক বরক নো স্ক্রিপ্টেই থাকবো বেজাল সৃষ্টি খাইতো নো নরক কাউ ব্রুনো চালু খাইয়ে দিবা আর যদি মান খাই জমাতিয়া কলই রূপিনী যত বরং বাকি নক চালু খাই ফুনুক দে তিনি ইউটিউবও কবাং বরফ পাই ববরঞ্জন সাহ বনব শ্রীলঙ্কা আলোকে শ্রীলঙ্কা তেব হানি আগাই হিমকা হাইতে ককরাই তাকুরক সালসা চিনি ব্রু তাকুক তে বুকুক जों যদি সামুন কাহাম তাং তংখাই অনিমেষ দেববর্মানি মূর্তি পুজি নাই বড় খাইছে সামুন সে আপনি রিপ্লাই নাই চাকমাদের জন্য বলছি হঠাৎ করে আমি দেখলাম এটা ইউটিউবে বেরিয়েছে চাকমা রিজিওনাল কাউন্সিল চাই আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আমরা পেয়েছি 40 বছর আগে এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দিয়ে হবে না এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মধ্যে কিছু নেই ত্রিপুরা রাজ্যের 35% মানুষ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এলাকায় আমরা বসবাস করছি আমাদের মাত্র 2.7% 2.7% টাকা দেওয়া হচ্ছে আমরা গলা ফাটিয়ে বিধানসভায় বলছি তারপরেও টাকা দিচ্ছে না এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দিয়ে হবে না তার জন্য আমরা 19 কমিউনিটি 19 বছর নি বড়
আমরা মহারাজার নেতৃত্বে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা মরে যাব না হয় জীবিত থাকবো আমাদের গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড চাই আবার বাঁচিয়েছেন আর দাবি কিসব আর আপনারা এই পচা দাবি আমি তো পচাই বলবো এডিসি দিয়ে যেহেতু কাজ হচ্ছে না এই পচা দাবি আপনাদের উঠাইতেছে এখন চাকমাদের কইতেছে আর রিজিওনাল কাউন্সিল চাও তেমন নাই কি হবে রিজিওনাল কাউন্সিল পেয়ে আপনার কি হবে 6 শিডিউল দিয়ে আমাদের কিছু হচ্ছে না চাকমার কিছু হচ্ছে না দেববর্মার কিছু হচ্ছে না রিয়াং এর কিছু হচ্ছে না টিপ্রাসার কিছু হচ্ছে না রিজিওনাল কাউন্সিল রই মানে নিলে তাম খাই বানাইবা এই যে ব্রেইন ওয়াশ ব্রেইন ওয়াশ নছেন না বুঝি নাই আমি গৌরী বাবুর গতকালের বক্তব্যের জন্য ওনাকে প্রণাম জানাচ্ছি উনি বলেছেন মণিপুরও তিনি 4 সপ্তাহ কুকিরণ্ড অত্যাচার খ্রিস্টান উপর নির্যাতন খায় আর গৌরী বাবু বলেছেন ওইখানে যদি সেই এক্সপেরিমেন্টটা সাকসেস হয় ত্রিপুরায় সেই ঘটনা হবে তবে আজকে এই মঞ্চের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছি খ্রিস্টান চার্চ তো যদি ধ্বংস খাই না নাই খায় আমিও একজন হিন্দু আমরা হিন্দুরাও ঝাঁপিয়ে পড়বো কারা তাদের চার্চ ধ্বংস করে চেন্নাই নাই অমমণিপুর যাইছে তাকুকতেই বুকুচ্ছ আবনি বাগে নেতা চাই নাই মহারাজ কুবে I will request Maharaj leader will come up from the villages leader will come up from the block level district level but we have to form the right committee a committee nang nai angmo Maharaj do masau jone porok tini 13 ta jidi mano khagla puare chenchao 13 জন MLA chini nondita deborma rial angmo sangbo kaisa kok mas haga bin bage বনো একমাত্র বিধানসভা 2টা টাইটেল তেই তো হইছে আবো ভাই কিংখা আমু পুইলা ওয়ানা কাংস করই থাও নন্দিতা রিয়াং দেববর্মা দে নাই না নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং খরকসা বড় গানো খুল গানা ফাইছাও সা ও দেববর্মা সে রিয়াং বাই কাইজে গই রিয়াং খেপাকা রাং মাসাকা তে ওয়াই থামসে যদি মলসম কাইপেং রবাই কাইজাকে বিন টাইটেল বমসুক লোকান নন্দিতানি পারফরমেন্স দর বুক নাই जों फुनुगै रेखा त्रिपुरा विधानसभार फुनुगै रेखा टिप्रासानि मानथाय टिप्रासारनो जदि चिनि अधिकार निকক सानारि आकाय विधानसभान टेबिलो सिनिसे जों आचुगो आगामी दिन जदि जोंनो चान्स याकाय टेबिल टुकरा 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 गुमरा खाइ सिबनाय हायते नरक सिंहर हगाताम बगे कक सानान बगे दाबि खाइनान बगे किन्तु ताकुकते बुकुक सर म 13টা 20টা মাংখামু ম 13টা 22টা মাংখামু 42 জন প্রার্থী রেখা টিপ্রা মথা কিন্তু অস্বীকার খাইনি কোনো সুযোগ করে উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু মহারাজা আই এম শিওর some of our speakers might be with good intention in wrong time সমালোচনা কিছা আছে এখানে প্রত্যেক কেন্দ্র জাপানি কেচিতে জাপানি কেচিংটা সবচেয়ে কুবুক গাইছে আবু লুহা পাশে সিরিক সিরিক রাইমান ফুগাইছে আর জাপানি কেচিতে প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র টিপ্রা মথানি মুখুজ রই মুখুজ বলতে নক বুঝিও ওয়াইসা বড় সে সামনুদা বড় প্রোগ্রাম থাক পুরো যত মহারাজানি মাস মুখুজ রিজার্ট आं हठात गाड़ी नखरी नाई निबा जत महाराज बां बसाजा वाह बुई सालाय माने चिन महाराज बताइनो श्री कृष्ण सागी गोबांमा 10 अवतार 20 अवतार मान हुआ मो भाइगेव सामनो महाराज 12 14 जन बसाइ दंगा नाइबा मास थेपा जा खाइछ महाराज आंदि मास थेपा ओइ टिप्रा मथानि कैंडिडेट दं बिरुद्धे सामुंतांनाय कयेकजन बरक्त आं साया गोबांमा बरक्त जदिया बरग्र निजे निजे रिपेंटेंस जोंयै आमी जा करेछि आमी भूल करेछि गाय क्षमा दिए देওয়া উচিত কিন্তু যদি আগামী দিন খাইকায়
শক্ত শাস্তি নিয়ে ব্যবস্থা নেন উচিত না হয়েছেন তিনি। আমি বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের কথা বলব। Maharaj cannot deny that fact. Our candidate Purnachandra Jamatia was disturbed by many elements. Jidi Mangamam dichi tini Monu Vidhansabha Kendra I don't know asal percentage Tiprasa tongma porebo jeng tini harei thanga takuro bini bade jeng Horendro Riang ni miyab je boktobbo jeng Thamsang Maya ko takbo taubo Tiprasarok BJP clay CPM clay বিধানসভা বুকুক তালারিজা কমি বড় কক সাইবাই আইতে উসগান যখন শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সাগাতামো 14 বছর বিনিতামো বয়সকা তিপ্রালেন সানমানি সিপিএম পার্টি সরকারও তংমান দাগিছে বড় তিপ্রালেন মা সানপো তিনি আং প্রশ্ন খাইনেন মুচুং আপনো যদি সিপিএম দঙ্গয় তিপ্রালেন মা সানুকে তিনি বিজেপি মন্ত্রী দঙ্গয় Tipraland sada san sasanya ar jodi bo sanei togai Tipraland bagi Tipra Motha de MLA ro chiriglai tonghur bo tang kok sayan mo proshno rojesen ma kasar utakute bukukse tini oro hatsal sampani chini gabama warriors of Khaijak norogo kok chongui glande onek borok interlocutor na tuye Maharaj no proshno khayo যে ইন্টারলোকিউটার টানি ভাইলিয়া আং সাউথেন থামসা টংকাই ইন্টারলোকিউটারিয়া ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত খুমনুঙ্গ ভাইয়ে অরচুনচিন গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড ঘোষণা মা খাই নাই নং থামসা টংনাই দে ও জায়গানো চুন যে জায়গা মঞ্চক্লাই বক্তৃতারি দङ ভারতবর্ষের বিজেপি নি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জেপি নড্ডা He also delivered his speech here. Aaj জনসভার বরক সাও বিজেপির মহা জনসভা অথচ চিনি প্লেনারি সেশন নি মুসক বরক পানো করে মাত্র অর্ধেক বরকে মহা জনসভা খাইতে না বরক খাইতে অমতাম বুঝক বাইতে অম বুঝক তাবুকবো গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড এই মহারাজা 90% তিপ্রাসানি খাও তাকবো মহারাজা জাতি চিন্তি চিঙ্গুই দংবাইতে আবার से मातब कर सांबादिक प्रश्न खाई महाराजा तो देखी ना आप ऐसा माँ साखा महाराजा के लिए कुछ पत्रकारों ने पूछते रहता बुबाग्रा कहाँ है दिखाई नहीं देता मैंने बोला था बुबाग्रा को उधर देखो हर जगह बुबाग्रा दिखाई दे रहा हर तिप्रासा के दिल में बुबाग्रा पे दिखाई देता बुबाग्रा तो जब तो तिप्रासा ने दिखा हुआ বরং কক বাইদা जों मा सलिदे बरखाय साना नाय बुबाग्रा गेली से नरक बाय ग्राम पाहारो तंफाया नरले तां बंगा हामजा तिप्रासाबाय सलाई दंनाय तामनि लाखा 25 বছর সিপিএম को पगिता थांगे अगुर देवबर्मा जितेंद्र चौधरी निनि बाजुबन रिया 25-30 বছর एमपी खाइलांका ताबुक रेबुती मुहम त्रिपुरा एमपी तिप्रासानि हामारिनि कक थाइजा बरक साइमाया कारण न्याशनल पार्टी কোনোদিনও তিপ্রাসান বাগে কক সাগলা বিজেপি যেমন মায়া সিপিএম মায়া বনি বাগে তিপ্রাসারও তিনি যারা বুঝিয়ারও দফানি কক সানান বাগে ইভেন জিতেন্দ্র চৌধুরী থেকে আরম্ভ খাইয়ে রেবতী মুহম ত্রিপুরা পর্যন্ত একদিন ওয়ানসারক বাই থকক জায়গায় তিপ্রা মথাও পক মাকলাই ফাইনে বড় খাই এবং ইয়গলা নুখাবে অর যিনি প্রাক্তন মন্ত্রী আদা মনিন্দ্রিয়ান অর ফাইজা ততঙ্গান সিয়াই না থাং পাইকা দীর্ঘদিন সিপিআই খাইয়ে মন্ত্রীঙ্কা এমএলএঙ্কা খ্লাইমালিয়া একটা সামুং খ্লাইমালিয়া পিটিজি দপ্তরনি মন্ত্রী দঙ্গই ফান্ড ডাইভার্ট খাইতলাম লাগো একটা কক সাইমালি আইছে তাকু বিনি বাগে তিনি তিপ্রা মথা মা ফাইকে গৌরী শঙ্কর রিয়াং নিচিনি বরংনাং প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার নি নিয়ানক বক্তব্য খানাকে অর যখন আমরা বাঙালি বাঙালিস্তান দাবি খাইও আফ্রিকায়
ত্রিপুরান সরকার মুছা ছায়ায় আর जों যখন গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড দাবি খাইও আপুকে সাম্প্রদায়িক হিংসা হয়েছে ও হাও বড় রাজনীতি চলিত যিনি বুঝিনান্তে কোনো বাকি করে খাইছে অর ত্রিপ্রাসারি বাগে শুধু ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যিনি নিজস্ব মুখ্যমন্ত্রী যিনি নিজস্ব পুলিশ মন্ত্রী শ্রাম মায়া খায় जों एमन दफाव सौगिका जों कमाई मानो ताकुग्रो जेसेबानो बीएमए पास दंथ যদি पॉलिटिकल पावर राज्य चालुंगन चिन्तानि क्षमता करिखाय जों कमाई थानाय बिन बागै जारा तिनि आइडियोलॉजी नि कक सानाय व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ Tipra Motha the ideology is achieving greater Tipraland most जिनि आइडियोलॉजी मन बाराते कोन आइडियोलॉजी गोबांमा कक साइबान কিন্তু आं गोबां साग्लाक बुबाग्रा बुफायरो बिनि मूल्यवान बक्तव्य नारकनाय ताकुकते बुकुकजों नरक आगामी दिन तामुंनाय जेतु थिनांनि कक बुबाग्रा सावनो थिनांनि गिजा कक साइखनान थिनांगोनो तिप्रासा जुदि थामसा दङै जों लड़ाई खायाखै जों गोमाय थानाय তিনি ও জরায়া দেববর্মা জমাতিয়ান শত্রুয়া জমাতিয়ারিয়াননি শত্রুয়া চিনি শত্রু আবো সাবো जों আবো মা চিনি নাই the first thing is जों जे बर' ग्रुपै लड़ाई खायनानि आ लड़ाईनि जागासे जों मा सिनाय आं बुबाग्रान अनुरोध खायनाय जों जे दिनर प्लेनारि सेशन 30 टा माइक थाबावै दिनर बक्तृता रेनानि जागास नाम जाखो आं बखाने अनेक कक दंमानि but I will not speak कारण चिनि हानो सुखमानान बागै फाटार सारो कयटा मुदिके 30 टा माइक थाबावै प्लेनारि सेशन कै चिनि हास एका बाबर যত দুনিয়ানি পলিসি তৈরিঙ্গো নক বিসিঙ্গো কক সেরেক সাউইনো পলিসি তৈরিঙ্গো মাইক থেবাই পলিসি তৈরি খাইনি আছে বিনি বাগে আं সাগলাক দিনে पॉलिसी नांगनाय बरन बाहायखाय नीति बाय मेचेन नाय चिनि बररुकजों पॉलिसी क्लाइजों थांसा दङै बरबाय लड़ाई मा खायनाय दाकुकते बुकुकजों पार्टीनि जारा आं उनुगो अनेक जागा है जारा पार्टीनि ब्लक लेवल प्रेसिडेंट नायरो बरकतेबो मा खाते नाय ब्लक प्रेसिडेंट थांगै एलाका मा बेरायनाय एमएलए रक एलाका मा थांनाय एमडीसी रक एलाका मा था बरबै कुतुब जागै मानु अब अभिज्ञता फुंगायखे रां सानजागो बोसा डाक्टर बाय नायजेननानि बेलुरो चिकित्सा खायजांनानि टेक तो तंनाय किन्तु बरबै जों सालनान कक गेहायचे जों बरबै मा मालायनाय ग्रेटर टिप्रालेन्ड कक मा पिरनाय बुबाग्रा जों तिनि the message Riwana I'm sure Bubagra is going to announce few key points for all the warriors जों थिनांगो बाहायखाय मुभमेन्ट खालाय थांनाय आबरं दै बुबाग्रा निश्चय सानाय बुबाग्रानो बर बिश्वास बानारनाय बन फान मारनाय तिनि जारा नगो आसुगै अभिमान खालायै और प्लेनारि सेशन चलि दं बर सिउ किन्तु बर फाइया आबो किन्तु बेलाय खा दुख नांगानि कक जों दफानि बागै नखरजाक बरग्रो जोंनो केबो याक तलै दिनान कक गया जोंसो पाब्लिक नो साधारण बरनो याक तलै तुय और प्लेनारि सेशन तुबनाय जों बरगनानि उचित बरग जदि बखा कय हायखाय नगो आसुक दंखाय आबो बेलाय चायांनाय आं गोबां कक सालि I think it is time for Sir BK uncle and then Maharaja will address all of you all. Gabanga zora tongo azor robusun kok sarai kinto omo kok thaise जों आं कसar klanan musungo je Tiprasaro jodi thamsa tongkai greater Tipraland o iman sure mukhang nai haiche abo kebo kasui nai jotono belai hambai Tipra Motha prothom tei chini